Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Kita melanjutkan pertemuan yang ke-49 insyaallah membahas tentang naibul fa'il atau saat ini kita akan membahas kedudukan-kedudukan kata yang nantinya bisa menempati atau mengganti posisi fa'il sehingga statusnya berubah menjadi naibul fa'il. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan baca ma yanubu anil fa'ili ba'da hadfihi. Apa-apa yang menggantikan dari fa'il setelah dihapusnya fa'il. Maka ini adalah macam-macam naibul fa'il atau kedudukan-kedudukan kata yang bisa menggantikan posisi fa'il atau bisa menjadi naibul fa'il. Yang pertama adalah al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih ini yang sering kita ketahui karena kebanyakannya yang dibahas dalam bab naibul fa'il di kitab-kitab nahwu hatta sampai sekalipun syarah jurumiyah yaitu adalah maf'ul bih yang naik kelas. Maf'ul bih yang naik kelas maksudnya itu naik karena dia menggantikan fa'il. Tapi sebetulnya ada selain maf'ul bih. Nah, contohnya di sini yuqaddaru al-mukhlisu. Nah, kita tahu mukhlisu di situ menjadi naibul fa'il. Pertama lihat fiilnya dulu karena fiilnya yuqaddaru. Huruf mudharaahnya didomahkan. Kemudian huruf kedua sebelum terakhir itu huruf dalnya di fathah. Menandakan dia adalah fiil mabni lil majhul, begitu sebutannya. Maka dia adalah naibul fa'il. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal kharrasuna." Al-kharrasun naibul fa'il. Naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Sedangkan kutila kita i'rabnya bagaimana? Fi'lun madin mabniun lil majhul. Nah, begini sudah. Nah, langsung kita lengkapi mabniun alal fathi. Kemudian ada isim isyarah. Isim isyarah pun juga bisa dia menjadi naibul fa'il. Dan isim isyarah dia bisa menjadi naibul fa'il. Contohnya di sini yusna'u hadzal kitabu fi Misra. Yusna'u hadzal kitabu fi Misra. Nah, buku ini dia dibuat di Mesir. Apa irobnya hadza? Hadza ismu isyaratin. Kita sebutkan statusnya dulu isim isyarah. Mabniun, mabni di atas sukun, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in karena dia mabni berarti irobnya secara mahal. Mabniun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin ini salah ya, bukan kasroh tapi dhammah ya. Naibu naibu fa'ilin. Baik. Kemudian yang ketiga ada masdar. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Nah, nafkhatun dia menjadi naibu fa'il. Naibul fa'il dari nufikha. Nufikha itu adalah fi'il madi mabni lil majhul, mabni lil fathi. Berikutnya ada masdar muawwal. Yang konsep masdar muawwal telah kita pelajari di bab fa'il tentunya. Ya. Nah, lihat di sini yufaddalu at-tanbihu. Nah, at-tanbihu inilah karena kenapa? Karena ada an plus fi'il, maka dia bisa ditakwil kepada masdar. Dan nantinya kita ngirobnya bagaimana nih? An kita irob dia harfu. Ayo, siapa yang bisa mengirob at-tanbihu? Tes, halo? An, harfu an, harfu min harfu. jazmin Kok Jasmine, harfun nasbin. An itu. mungkin
An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Dia tiga tuh. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Berikutnya tanbihu. Tanbihu fi'lun mudhari'un. Mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi apa tanda? Apa tanda nasabnya Asma. tanbihu? Al-Funun. Asma. Hadfun nun. Limadha hadfun nun? Kenapa? Afal hamzah. Ya li'annahu minal af'ali al-khamsati. Nah, jumlah an an tanbihu fi mahali fi mahali raf'in begitu. Nah, jumlahnya an tan an tantabihu itu fi mahali raf'in sebagai naibu fa'ilnya yufaddalu. Atau boleh kita tidak mengatakannya demikian, kita katakan wa masdaru muawwal min an atau min an dan fiilnya itu naibu fa naibu fa'ilin. Nah, kita katakan masdar muawwal dari an plus fiilnya dari an dengan tantabihu itu marfu, ya, marfu. Nah, kenapa kita katakan marfu? Karena masdarnya yang marfu meskipun tidak terlihat di sini. Maka kita lihat masdarnya itu apa? Ini ya, intibah hukum begitu. Intibah hukum. Ini takdirnya. Yafat dulu intibah hukum. Contoh kedua, yu'khadhu 'alaika annaka mutahawanun. Nah, ini yang annaka ya, tahawanun. Takdirnya adalah tahawanuk. Itu masdarnya, masdarnya. Fal masdaru naibu fa'ilin. Baik. Yang keempat, jumlah makulil qaul. Nah, ini mungkin di antara teman-teman ada yang baru ya. Jumlah makulil qaul ini teman-teman semua itu adalah kalimat yang terletak setelah lafal qaul atau tasrifan dari qaul. Qaul ini maksudnya qala yaqulu qaul. Nah, kalimat yang terletak di setelah qala yaqulu qaul gitu. Qul. Nah, qala ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu. Nah, la tufsidu ini dia kalimat. Betul jumlah dia la tufsidu artinya apa teman-teman? Jumlah. Nah, ya. Jumlah fi'liyah dimasuki oleh penjazm la nahiyah. La tufsidu. Jangan kalian itu merusak. Tufsidu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'ali al khamsati. Nah, karena dia fi'il yang lima, tanda jazmnya dihapus nunnya. Nah, jumlah la tufsidu itu fi mahali raf'in ibu fa'ilin. Bisa. Yang kelima, zorof. Ya. Al-mutasarrif, al-mukhtas. Ini zorof yang mutasarrif, mukhtas, khusus. Mukhtas bil idofah. Yang khusus dengan idofah. Yang khusus dengan idofah. Nah, seperti yaumu. Contohnya sima yaumul jumu'ah. Yaumu naib fa'il marfu'un. Nah, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dan al-jum'ah itu mudhaf ilaihnya. Sima fi'il mudhari. Fi'il madi yang mabni lil majhul. Baik, berikutnya mukhtas bil wasf. Julisa majlisu mufidun. Nah, tapi bil wasf dia dengan pensifatan. Nah, ya, dengan wasf disifati. Nah, mufid di situ adalah sifat atau naat untuk majlis.
Jadi majlis mausuf. Nah, majlis naibu fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Berikutnya jar majrur. Nah, ya, jar majrur. Julisa alal kursiyyi. Qala ta'ala walam masukita fi aidihim. Nah, sukita fi aidihim. Walaupun yang seperti ini eh naibul fa'ilnya domir mustatir jawazan takdiru huwa. Ada yang berpendapat demikian ya. Nah, untuk VID-nya kalau di kitab ini Syekh Ahmad Iskandar mengatakan al-jaru wal majruru sibuhul jumlah ya betul. Nah, muta'alliq bisa juga seperti ini karena dia nggak murni. Jar majrur itu tidak murni. Jadi punya kedudukan seperti itu. Muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus dan yang dihapus itulah menjadi naibul fa'ilnya. Ini beda cerita dengan yang kalimat di dalam Al-Quran wa kafa billahi syahidah. Kalau itu berbeda. Kalau billahi itu dia marfu secara mahal. Marfu secara mahal. Karena huruf ba-nya zaidah. Berikutnya domir munfasil. Domir munfasil ma yustasna illa ana. Ma ukrima illa anta. Ma ukrima illa huwa. Nah, domir-domir munfasil. Nah, fahadhihi dhamair al-munfasil tu'rabu, bukan tu'ribu, tapi tu'rabu, dia di-i'rab. Dhamirun munfasilun mabniun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Yang kedelapan domir mustatir. Contoh Khalidun yushkaru. Nah, ini domir mustatir ya di fiil-fiil yang memang fa'ilnya adalah domir huwa atau domir hiya, itu mustatir. Fahadhihi contohnya Khalidun yushkaru wa taqdir yushkaru adalah huwa. Kemudian ada Hindun syukirat, ini untuk fi'il madinya. Maka takdir dari syukirat itu kan adalah hiya. Hiya yang kembali kepada Hindun. Fahadhihi dhamairu al-mustatirah. Nah, maka domir-domir yang tersembunyi ini tu'rabu dia di-i'rab dhamirun mabniun fi mahalli raf'in naibu fa'il. Yang kesembilan adalah domir mutasil, domir yang bersambung. Nah, ini nanti kita akan lihat tabelnya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tuzlamun. Nah, ini kan wawul jamaah ya. Kemudian qala ta'ala wala muli ta huruf ta-nya harfu khitab. Nah, tak domir mutaharrik di situ berkedudukan sebagai naibu fa'ilin. Berarti kita katakan mabniun alal fathi fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Fahadhihi dhamairu al-muttasilah tu'rabu dhamirun muttasilun mabniun fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Ini salah lagi harokatnya. Nah, coba silakan dibaca duribtu langsung ke ininya, mengirab dhamir muttasilnya. Duribtu fi'lun madin mabniun lil majhul ya kan? Mabniun ala sukun. Silakan siapa yang mau baca? Yang duri betul ya Ustaz. Iya, Duri betul. Tu'nya dhamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. iya ini salah ya. Lanjut. Duri bena na dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Duri beta ta dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Duri beti ti dhamirun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Duri betuma tu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fi mahalli raf'in naibu fa'ilin.
Al-alifu harfun dala Harfun dalun. harfun harfun dalu ali Dalun, dalun, dalun. Harfun dalun. dalun Mm-mm. aliyun apa itu Ustaz? Bukan aliyun. Ala ini harusnya. Oh ala. Iya. Oh ala tasniyah. Hmm. Duribatum tu domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin wal mimu harfun dalun ala jam'il mudzakkar. Duribatunna tu domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin nun an-nun harfun dalun ala niswah. Iya, ala niswati. Lanjut, duriba. Ala niswati. Hmm. Duriba huwa dhamirun mustatirun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Duribat hiya dhamirun mustatirun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Duriba alif dhamirun muttasilun mabniun 'alas sukuni fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Duribu al-wawu dhamirun muttasilun mabniun 'alas sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Duribna an-nun dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in naibu fa'il. Baik, barakallahu fiik. Tanbih di sini. Ada pengingat. In kana al-fi'lu muta'addiyan, kalau fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi li maf'ulain, muta'addinya maksudnya butuh kepada dua maf'ul begitu. Au aktsar atau lebih, butuh kepada lebih dari dua maf'ul. Nah, maka di sini uniba al-maf'ul awal. Maka maf'ul yang pertama lah yang menggantikan dari fa'il atau yang nantinya berkedudukan sebagai naibul fa'il. Wa ilam yujad maf'ulun, Kalau tidak di kalau tidak ada maf'ul, nah uniba al majrur, maka majrur yang menggantikannya atau masdar awiz zaraf atau zaraf. Contoh di sini a atau ini adalah fiil yang butuh kepada dua maf'ul ya. A'ta Zaidun Muhammadan dirhaman. Ini kan ketika aktif nih lil ma'lum a'ta nih. Nah, otomatis masih ada fa'ilnya Zaid. Kalau Zaid di sini kita hilangkan maka jadinya seperti ini. U'ta Mu'ta Muhammadun dirhaman. Muhammadun kan asalnya adalah Muhammadan, maf'ul yang pertama. Dirhamannya tetaplah nasab. Sampai sini bisa difahami? Baik, ini ringkasan saja dalam satu halaman. Nanti teman-teman bisa membacanya. Nah, kita masuk langsung kepada tadrib latihan mengi'rab. Silakan coba i'rab. Yu'rafu al-mujrimun. Nah, coba di i'rab. Silakan siapa yang mau? Saya coba Ustaz. Ya, silakan. Yu'rafu dulu. Apa yu'rafu di sini? Ya. Yu'rafu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatu. Al mujrimuna naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimin. Nah, oke, berikutnya uhya. Lanjut Ustaz. Lanjut boleh silakan. Wa uhiya fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala fathi. Kemudian Haza. hadza hadza ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjut nomor 3. Silakan, ada yang mau gantian? Ini hanya 8 nomor ya. Nah, Ustaz. Iya, Eh, boleh.
Ubtulia. ibtuliyal mu'minuna. Bukan bukan ibtulia. Ubtulia. Ubtuliya. Hmm. Ubtuliya fi'lun madin mabniun lil majhul mabniun 'alal fathi. Ya. Al mu'minuna naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al waw li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Iya, boleh ditambahkan niabatan juga nggak apa-apa tuh. Al-wawu Oh, niabatan anid domati. Gitu. al wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Baik, barakallahu fiik. Lanjut yang keempat adalah yus'alu. Yus'alu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah wa naibul fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Iya, betul, barakallahu fiik. Lanjut nomor 5. Silakan ada yang mau? Oke, kalau tidak lanjut lagi. Silakan. Boleh yang tadi? Qila ya Ustaz ya. Boleh? Qila fi'lun madhi mabniun lil majhul mabniun 'alal fathi. Iya. Kemudian ya ardu. Ya ardu ya ardu ibla'i ma'aki al jumlatani fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Nah, ini yang Wa ma'aki ghidun nih. Ya. Nah, ini ma'aki nih. Yang ibla'i ma'aki. Nah, ya, ibla'i ma'aki. Kalau ya ardu ini ya harfu nida begitu ya, harfu nida. Mabni ala sukun. Ardunya adalah munada. Oke, lanjut. Maka yang keenam, yuk baluk. Yuqbalu. Iya, langsung aja yang yuk baluk. Yuqbalu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Lanjut. Syafa'atun naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Barakallahu Barakallahu fiik. Lanjut yang ke-7. Yang ke Yuwafa. yuwafa fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. As-sabiruna naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Li'annahu oh ya, niabatan ya Ustaz ya. Mm-mm. Niabatan 'anid dhammi. Nah, Li'annahu domati. Lihat niabatan anid mati. oh ya, niabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Barakallahu fiik. Lanjut yang terakhir. Yut'amu. Yut'amu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Oke. Umirtu. Umirtu fi'lun madin mabniun lil majhulin mabniun lil majhuli mabniun 'ala sukun. Wa ta'u dhamirun mabniun Muttasilun. 'ala dhammi Domirun muttasilun. dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Betul sekali. Barakallahu fiik. Nah, selesai pembahasan fa'il dan naibul fa'il. Insya Allah di besok ya, besok pagi hari Selasa kita masuk ke pembahasan mubtada. Insya Allah. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hudurikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah. Wa iyyakum jami'an.